Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Waalaikumsalam, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mister. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah baik, Sir. alhamdulillah ya. Yang kemarin apa namanya? Oh, mata kuliah semantik dan linguistik, semantik dan pragmatik ya. Gimana? Iya, Mister. Ya, lumayan susah lah, Mister. Masih Iya, saya. Mister. Kok kita nggak ada Zoom meeting? Pelajaran itu nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali ya. Semantiknya belum nangkep. Semantik bagi saya agak-agak next level sih. Itu kan apa namanya? Itu harus dibaca dulu. Kan ada penjelasannya itu kan sebelum itu kan sebelum ke exercise kan itu kan ada ini ada keterangannya. Instruksinya kan? Iya. Iya. Ya harus dipahami dulu. Makanya kemarin karena cuaca kemarin kan juga nggak bagus ya udah nggak apa-apa sih, bisa suruh aja dulu yang mengerjainnya. Ini minggu depan lah kita bahas sama-sama. Oke? Udah masuk semua? Revita, Dablo, Indah, Sinda, Tidak. Ya, Mister, coba open your camera. Kak Anita belum, Mister. Oh ya, si Anita ya. Would like to see you, your face. Ya, long time no see you. My face. Nah, okay. Full of mess. It's a about mess. your face? It's a mess. I Mess. can't show it right now. Maybe next meeting. Oke. Selasa depan. Ya, 9. Absen dulu ya. Indah, mana nih? Oh, saya belum bisa on cam. Lagi di jalan baru pulang dari Pulau Karas. Kenapa kok Indah nih banyak kali apanya urusannya? Mister curiga nih banyak-banyak urusan kayak gini nih. Mister aja dulu urusan Mister dulu waktu kuliah aja. Ngapain ngurus yang lain? Ya. Ya, Revita, mana? Kamu absen dulu, Mister mau search print screen ya. Ya, karena kalau udah di print screen ini kan nampak wajah-wajahnya. Wajah-wajahnya. Nah, jadi ini menjadi kenangan ketika belajar online ya. Kayak inilah belajar online tuh. Oke, gimana tentang kemarin? Kita kembali lagi ke pembelajaran kita, yaitu teaching receptive skill. Salah satunya adalah reading. Ya, reading ini bagian dari teaching receptive skill, reading dan listening. Dan how to teach reading, ya kemarin Mister sudah kasih tahu. Kemarin ada 7 langkah ya.
7 cara. 7 cara mengajarkan mata kuliah atau pembelajaran reading ini di baik itu di level junior high school and senior high school. Mata kuliah belajar reading di elementary school ada ya, tapi readingnya itu enggak ini, maksudnya tidak terlalu kosakatanya itu tidak berat atau tidak sulit. Iya, Mister. Ya. Jadi yang kemarin tuh levelnya kemarin ada yang level intermediate, elementary, and advanced kalau nggak salah kemarin ya. Ketika kita menggunakan strategi pembelajaran yang kita bahas kemarin. Masih ingat kemarin yang pertama apa? Kenapa Revita masih ngantuk? Masih ingat kemarin? Strategi teknik yang pertama kalau belajar reading. Yang ada pilihan A sampai E itu, Mister. Iya, oke. Kemudian yang ada pilihan A sampai E. Siswanya disuruh ngapain? Siswanya disuruh ngapain? Semacam kata-kata abstrak gitu. Nanti siswanya itu tuh apa ya, dapat masing-masing satu kata gitu, satu huruf. Misalnya huruf A itu katanya apa gitu, huruf B apa sampai E gitu. Nanti baru dibuat grup gitu. Satu grup konsis dari 5 dari A sampai E. Nanti baru ditentuin kalimatnya seperti apa gitu menurut mereka gitu. Right. Oke, kira-kira kalau dipraktiskan langsung, diajarkan langsung ke anak-anak, kira-kira bisa tidak? Saya yakin bisa, insya Allah, Mister. Insya Allah yakin bisa ya. Iya. Oke, yang lain? Sinta, Anita, Arevita, Dablo, Indah. Yang teknik yang kemarin yang pertama. Masih ingat? Kira-kira bisa nggak kalau dipraktiskan? Yang pertama kemarin. Halo? Aktivitas ya, reading activity. Oke. Kemudian kita bahas lagi reading activity atau teknik yang selanjutnya. Dia kemarin ada 7 ya. Yang pertama kemarin untuk level intermediate. Oke, readingnya. Okay. Kemudian yang kedua itu adalah upper intermediate. Ya. Itu seluruh pertanyaan seperti what is the text about atau who was it written by, itu seluruh pertanyaan-pertanyaannya bisa dimasukkan ke seluruh bentuk reading text ya. Yang activity yang kedua. Sekarang kita masuk ke activity yang ketiga. Ini levelnya adalah level elementary. Oke, ada yang bisa jelaskan di activity yang ketiga ini seperti apa pembelajaran readingnya? Kemarin udah Mister kasih tugas ya, kalau salah ya? Udah, Mister. Ya, seperti apa kemarin juga Mister juga udah nanya apa tuh maksudnya apa. Jadi itu saya baca yang example 3 ini nggak salah. Iya. Udah selesai kemarin yang 3 nih ya? Udah, kalau nggak salah udah. Udah sampai yang ketiga ya? Berarti yang Iya, keempat udah belum? Yang keempat belum. Oke, sekarang kita bahas yang keempat. Kemarin yang ketiga itu tentang GIS ya, reading for GIS, reading for detailed information. Iya, seperti yang scanning. ada ular, ada pawang ular itu. Alright, oke, good. Oke, sekarang kita masuk ke activity yang keempat. Ini levelnya juga intermediate. Skillnya itu adalah scanning, reading for GIS, and any. Oke, kira-kira seperti apa yang keempat nih? Tentang review film berdasar pandangan siswa gitu, Mister. Oke.
Coba jadikan Mister apa dulu? Oh, udah jadikan ini. Ya, thank you. Kita lihat di sini, ya. Ini yang keempat, ya. Ya, activity yang keempat. Researching a topic, berarti mencari topik pembahasannya itu apa. Itu menggunakan skill scanning and reading for J's. Oke, ada yang mau baca dulu? Ini. Saya Mister, saya boleh. Alright, guys, silakan. Example 4, the right film, activity, researching a topic, skills, scanning, reading for gist, age, any level intermediate. The following example shows how computers and the internet can be used in class or in a self-access or computer center to get students searching for information in an entirely realistic and enjoyable way. Students are told that they are going to the cinema in Cambridge, England. They have to find a film that is suitable for themselves and a certain year old, and which is on in the evening. They will have to check reviews to make sure the film is a good one. Before they do this, they have the British rating system explained to them. It means anyone can go. PG, parental guidance. Maksudnya ada panduan orang tua. Kemudian children can go with their parents or alone if their parents say they can. 12A means suitable for 12-year-olds upwards. 15 means suitable for 15-year-old upwards, and 18 means anyone older than 17. Students are directed to Guardian Unlimited, the website for one of Britain's most widely read quality newspaper at www.guardian.co.uk, and then to the films pages within the website. The teacher tells them to enter a Cambridge postcode in the space provided. When they click on the Go button, they will find something like the following on the screen. They now have to click on the U or PG and 12A films to read summaries and short films reviews, which are also available at the site. When they have done this for all the films which suit their target audience, they have to make a choice based on the summaries and the review information, but they have to do this as quickly as possible. When choices have been made, the students have to explain which film they are going to see and why. They can also tell their classmates which films they would have preferred to go and see if they didn't have to worry about the 13-year-old, and or they could go at different times of the day. At this level, students will not understand all the words in the description and reviews, etc. Nevertheless, they should understand enough for them to talk about what they have found. Getting students to search for information on the web is, as we saw in chapter 11G, immensely useful. Perhaps the best way of doing this is through WebQuest. See www.webquest.org. The internet is the ideal resource tool for this kind of reading, provided that the teacher has researched the topic and the appropriate websites beforehand. The reading for a specific detail will be purposeful and enjoyable whether students are looking at films, whether patterns or holiday destinations. However, it is important for a teacher to have done some of the work in locating sites so that a lot of time is not spent searching uselessly. Nah, Mister. Oke, kira-kira yang keempat nih gimana? Ini kalau di apa di Tanjung Pinang ada studi enggak? Ada, Ada, Mister. Mister. Di mana di studi? Gede itu apa namanya? Di TCC, Mister. Ah, iya itu. TCC itu kemarin kalau nggak salah udah di backlist TCC-nya. Hah? Sepertinya. Ya kan? Dari backlist kan? Maksudnya kalau nggak salah Mister ada kemarin baca beritanya udah nggak bisa lagi karena bermasalah tanahnya atau bangunannya, nggak tahu misalnya gimana ceritanya tuh. Jadi kalau nggak di bioskop nonton di mana lagi? Aduh, kacau. nonton di laptop masing-masing. Oke. Jadi ini bagus juga nih ya teknik yang keempat ini. Jadi nanti ya suruh saja anak muridnya ketika belajar reading ya. Jadi skill yang didapat di sini adalah scanning ya. Skillnya itu scanning. Jadi dia tuh ketika dia menonton film ya, tentu dia akan nanti membuat summary ya. Ya. Summary terhadap apa yang dia tonton. Oke, setelah buat summary,
kemudian diceritakan di depan kelas. Ya, itu kira-kira menurut Mister itu menarik itu. Tapi filmnya bukan film Indonesia, ya. Filmnya bukan film Indonesia, tapi ini adalah filmnya itu adalah film inilah ya, western lah ya. Ya supaya lebih ya karena pembelajaran bahasa Inggris ya tentu film western. Dulu Mister juga pernah juga diajak kan dulu ya, kalau ada lab mungkin sudah Mister ajak kemarin nonton bareng-bareng. Jadi Misternya di lab itu ya karena keterbatasan tempat ya nontonnya masing-masing aja ya di rumahnya masing-masing nontonnya. Oke, jadi ini bagus nih ya. Ini bagus untuk Bagus Mister nih. ya ini searching activity topik ya. Searching topik, skillnya itu adalah scanning, reading, and voltage. Levelnya adalah level intermediate ya. Oke, berarti oke nih ya. Yang activity yang keempat nih, saya rasa udah paham lah ya. Jadi cara buat summary-nya, nah ini kan dia buat summary-nya kan di ini nih, di apa namanya di kertas, di kertas nih ya, ditulis di kertas. Jadi kalau menurut hemat Mister, bagusnya buat summary-nya itu di Google Form. Ya, nanti sebagai guru, ya guru atau dosen, buat misalnya apa yang ingin kita tonton, ya. Jadi gurunya tuh siapkan dulu dari rumah. Kemudian yang pertama yang ditanyakan adalah title, ya titlenya apa, gitu kan. Terus kemudian karakternya siapa-siapa saja. Ya, itu kan scanning tuh. Secara detail dia mengetahui semua yang ada di film itu. Karakternya siapa saja, terus kemudian summary-nya apa saja, apa summary-nya. Oke, kemudian dibuat summary-nya. Kemudian di link-nya itu sebarkan ke siswanya untuk diisi. Ya, setelah mereka tonton ya. Nah, kalau yang ini kan pakai ini. Pakai apa namanya itu? Pakai jam berapa dia nonton, jam berapa dia nonton, segala macamnya semuanya. Nah, ini kan kalau ini kan pakai website ya. Alright. Oke, jadi oke ya. Yang ini. Oke, paham ya? Oke. Paham. Alright. Oke, sekarang masuk ke activity yang kelima. Siapa yang mau baca? Silakan. Saya boleh, Mister. Yang lain lagi. Masa Izat terus? Mister mau aja sih Izat yang baca. Oh, Izat mewakili si Revita gitu. Nggak maksudnya kalau yang mau baca gitu. Ya. Oke, yang lain lagi nih Izat. Nah, kita ganti-gantian ya. Oke, silakan. Izat atau Sinda atau Indah atau Dablo. Tidak apa-apa. Halaman 296. Ya, sekarang halaman 296 lagi. Atau Anita. Gambarnya dibaca juga ya, Sal? Enggak kan? Gimana? Gambar bawahnya enggak kan? Gambar yang mana? Ah, ini. Oke. Kita lihat activity 5. Gambarnya ya baca juga lah. Kan itu kan kosakatanya tuh kan. Ya, gambar mobil tuh kan. Oke, ya silakan. Revita. Nah, ini menarik juga nih. Activity yang 5 nih. In this example, students first have to do a reading puzzle, which leads them on the complete a story. The reading is part of an integrated skills sequence, which include discussion and language work. Students are told they are going to discuss a car journey. The teachers ask them to name the parts of a car. She can bring along a photograph or draw a car. The student end up with work like mirror, ciri, apa itu, sir? Tire. Oh, tire, indicator. Student now look at the following exercise
where they have to write the correct verb in the blank to make up typical car phrases. They can do this individually or in pairs. Oke, coba dipahami dulu yang 3 paragraf nih. Kira-kira maksudnya apa? Dia tuh contohnya itu studentnya itu disuruh baca kayak puzzle gitu, terus nanti disuruh susun jadi satu apa sih namanya? Terus lupa. Complete story ya. Iya gitu. Kan, the reading is part an integrated skill sequence which include discussions and language work. Oke, berarti mendiskusikan juga nanti ya. Oke, lanjut. Student are taught. Kemudian siswa itu are taught, diceritakan, they are going to discuss a car journey. Jadi diceritakan ke siswanya itu nanti, kita nih anak-anak, kita akan berdiskusikan tentang car journey. Ya. Jadi semua nama-nama tentang di dalam car itu, dalam mobil itu diceritakan. Dan kemudian teacher ask, guru itu bertanya kepada mereka, ke siswa itu ya maksudnya, to name the part of car, untuk memberi nama bagian-bagian dari mobil tersebut. Kemudian she can bring along a photograph or draw a car, atau bawa foto ini, bawa foto gambarnya atau tulis mobilnya itu di papan tulis. Ya, the student end up a word like mirror, seperti kacanya, terus kemudian bannya, kemudian indikator dan seluruhnya ya, dan etc. So then now look the following exercise where they have to write the correct verb in the blank to make up typical car phrases. They can do this individual atau pairs. Jadi ini bisa mengerjakannya sendiri secara individu atau berkelompok atau berdua. Oke, contohnya exercise-nya seperti ini. Oke, ini seperti apa nih? Your mirror, your tire, your indicator, your light. You can apa? You can. Kosakatanya ada di sini di gambar mobil ini. You can use kah, you can look in, you can check, you can flash, you can fasten, you can clean. Yang mana? I don't know. Oke, seperti itu ya. Paham kira-kira nih? Maksudnya, exercise-nya tuh. Paham, Mister. Iya, seperti apa? You can, contohnya pertama adalah you can look in, ya kan? You can look in your mirror. Yes? Right. Yang kedua, you can, yang kedua? Yang overtake atau use, Mister ya? Gimana? Overtake. Overtake atau use? You overtake nggak ya, Mister? Tapi engine di situ, seharusnya engine overtake mungkin ya? Gimana sih? Itu ada engine, ada windscreen, ada seatbelt, Clean ada mungkin horn. itu, Mister? Gimana? Clean ya, yang paling belakang itu mungkin ya. You can clean your tires gitu ya. You can clean. Bisa jadi. Tahu lah saya. Ya, berarti bisa ya. Kamu bisa membersihkan. Ya. Bisa nggak kira-kira dibersihkan bannya?
Bisa, Mister. Alright, oke. Terus yang itu, yang indicator, Ah, start ya, Mister. indikator. Ya, start. Ya, Mister. You can You start can your. start. Cek. You can start your indicator. Bisa start, bisa cek. Ini nggak bingung juga nih, mana yang betul. Oke. Yang mana? Indikator. Accelerate kah, atau look in, atau use, atau overtake, atau sound? Oke, saya tinggalkan dulu indikatornya. Sekarang like. Light flash, Mister. Ya, flash. You can flash your light. Oke, horn. Horn, can? horn. Horn Horn tuh. itu bunyi Oh, klakson. Ya, oke, tadi ya. Oh, cek ya. Apa? Di situ ada sound, ada check, Sound nggak? ada start. Ya. Berarti apa? Apa berikutnya? Sound ya? Iya, sound. Alright, sound. You can sound your horns. Oke, seat belt. Use. 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 Cek nggak? Kalau seat belt itu diapain Samping. biasanya tuh? Di Digunakan. kursi samping. Klik gitu, Mister ya. Gimana Alright. sih? Klik. Bisa juga. Use. Iya juga. Gimana? Fasten atau use? Fasten. Iya. Fasten your seat belt. Ya, Iya. gitu. Berarti kencangkan ya. Seat belt Iya. atau diikatkan. Windscreen itu seperti ini. Windscreen. Oh, baru cek Oh, ya. yang untuk itu ya. Oh, itu apa? Bersihin kaca. Apa itu ya? Swerve enggak. Swerve itu membelokkan tak ya? Kalau swerve membelokkan atau mengelakkan, ya. Use ya. Use mungkin ya. ya. Ya, menggunakan Bisa. engine. Kalau engine, Overtake bisa. ya overtake. Accelerate juga bisa. Use makan Alright. lebih bisa. Oke, sekarang indikator. Indikator itu berarti cek ya. Harus dicek Cek, dulu. iya. You can check. Kamu bisa lihat indikatornya. Oke. Your car can accelerate, atau your car can swerve, atau your car can brake bisa. Brake bisa. Ya. Kayaknya swerve itu lebih ke ban deh. Ya, Ke ban. Ya, membelok. You can swerve your tires. Tadi apa jawabannya? Clean ya? Ban overtake. Tadi clean ya. Berarti cocoknya clean ini adalah your car can clean. Mobil kamu bisa dibersihkan. Jadi, apa nggak bisa mastiin gitu bener enggaknya? Oke. Your car can. Tadi benar lah ya kalau misalnya mobilnya itu bisa dibelokkan, terus kemudian mobilnya itu bisa diakseleratkan, terus kemudian mobil kamu itu bisa direm. Oke, kalau yang ini kan kamu bisa look in, melihat di mirrornya, kemudian kamu bisa membersihkan bannya, terus kamu bisa ngecek indikatornya, terus kemudian kamu bisa flashkan your light-nya, lampunya, terus kemudian bisa dibunyikan titik-titiknya itu, terus kemudian fasten ya, you can fasten your seatbelt. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, next, Revita, the teacher goes through the answer with the class and then give pairs of the student the set of sentence of fact
297, which they have to put in order to make a story. They are in the correct order on page 297, but the teacher will have mixed them up so that the doesn't give them out in a perfect sequence. Will they do this? The teacher goes round the class monitoring what is going on and giving help where students are stuck. Alright. Oke, jadi seperti ini ya. Dikasih ini ya, dikasih. Oh, berarti ini digunting dulu nih. A woman was driving home along a country road late on night. Ya, berarti the teacher goes through the answer with the class. They give a pair of students a set of sentence, kasih kalimat ini, ya. Kemudian which they have to put in order to make a story. Jadi dikasih kalimat-kalimat ini dan dibuat dalam bentuk story, ya, cerita. And then they are in correct order to on page 297, but the teacher will have mixed them up so that she doesn't give them a perfect sequence. Oke, jadi dikasih ini, setelah dikasih sentence, terus kemudian disuruh mereka buat ini, buat cerita ya. Oke, lanjut sini. The teacher goes through. The teacher goes through the sentence with the class to make sure that everyone has the correct order. She explained that the end of the story is missing and asked the students once again in pairs or groups to try to work out what the end might be. They should write a final sentence or two. The class listened to the different ending and decide which one they like best. The teacher then showed them the following. As the man was driving along behind her, he had seen someone with a knife rising from the back seat, but when he flashed his light, the person sat back down again. Finally, the class discussed the fact that this story is unlikely to be true. It is one of those urban myths that everyone tells. Reordering lines or paragraph like this is a bottom-up activity where general meaning is only achieved by looking at how the whole thing coheres on the basis not only of the fact, but also by the use of cohesive device, CPEC 29, which make the whole thing stitch together. A variation is to get students to stand up and give them each a card with a different line from a poem. They can read their lines out to each other but not show them. They have to put the poem in order. The following cards describing an advertising photograph are example of this. Alright. Oke. Jadi paham maksudnya apa? Guru tuh kayak disuruh ngurutin yang benar. Terus siswa itu diminta kayak tapi ngerjainnya berpasangan gitu ya, Sir? Ya, boleh individual tadi katanya, boleh individual, boleh berkelompok. Oke, terus? Terus mereka harus ya kayak ngerjain nyusun kata apa ya? Ending susun kalimat terus sesuai apa ya? Ceritanya kayak yang nyambung. Gimana sih memutus mana yang mereka
boleh nggak ceritanya tidak masuk akal? Oke, seperti ini. As the man was driving along behind her. Oke. Ada seseorang pria ya, was driving along behind her. Mengemudi di belakang. Iya, mengemudi di belakangnya. Oke. He had seen someone, ya. Dia melihat, ya, Pisau. seseorang Dengan pisau. ya dengan membawa pisau, rising